अच्छा अच्छा ना बोहियाणी बुड़ी गला पकाइले कपि जते गिरी बुद बुद नदी से जल फिपी कृत करी जते बेले लंकापति विंश बाहु रावण बाबा जनक नंदिनी मा सीता को अपहृत करबा पर नहीं रखिले कोठी लंका कटकर अशोक वाटिका अशोक वन भीतर अशोक वाटिका रे जते बेले रखिले अच्छा मां सीता को उद्धार करबा पाई बाबा मर्यादामय पुरुष राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर हाँ हाँ विशालकाय समुद्र भितरे गोटे सेतु बा बंधटी को बापा प्रतिष्ठा करबा पाई अच्छा आमे जलपथ को अतिक्रम करूथा बा पानी रे जाउथा केमिति ना गोटे बंधटी हेला जाको आमे ब्रिज बोली कहूचे बास सेतु जेमिति ब्रिज हेले सेतु हेले आमे जाउचे जेमिति ना अछि टी सेतु हां जेमिति विभिन्न प्रकार सेतुर ना अछि हां से सेतुटा को तैयारी हेले राम ठाकुर मा सीता को उद्धार करिवे बोली समस्त सैन्य सामंत को नै बापा पहुंची गले समुद्र तट समुद्र कूଳରେ जेतेबेले राम पहुंची गले ये विशालकाय समुद्र को देखी समस्त सैन्य सामंत माने आश्चर्य होले कहले प्रभु एते बड़ ये पानी भितरे एते बड़ समुद्र भितरे केमिति गोटिया सेतु निर्माण हबो या पई समस्त चिंतार पड़ी बंधटा तयारी होय केमिति ब्रिज तयारी होय आज काल सिना गोडी समेत हेई गला सेते बेले गोडी समेत नथिला पत्थर 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 को पत्थर पकेई जलपथ को अतिक्रम करी जीवा पई समस्त सुविधा हुए जेते सैन्य सामंत इत्यादि इत्यादि थिले गोटिए परे गोटिए बापा पत्थर आनी पानी भितरे पकेइले अच्छा पानी भितरे पत्थर पड़िले भाई से बुड़ीबो ना भासियो बुड़ीबो ना जेते बेले पानी भितरे पत्थर गुडा बुद 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 करी तल को चली गला समस्त चिंतार पड़िले कहले प्रभु पानी रे जेते पत्थर पकाउची सेगुडा तो सब बुड़ी जाउची या ऊपर केमती सेतु हबो जे हम अतिक्रम करी जीवा ए कथा को चिंता करी वीर बजरंग बोली पवन सुत हनुमान कहले प्रभु प्रभु जोठी स्वयं निजे राम अछंती सेति पई चिंता करंतु जेते पत्थर सैन्य सामंत पकेले सेगुडा को बुड़ीला विशु भाई हेला कोन हेला ना नळ नील नाम रे दी भाई सीए जेते पत्थर पकेइले सेगुडा को सब भासिला काहेकि भासिला जोति पई आपण मानकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी रामचरित मानस रे कोन कहले नाथ नल नील कपि दउ भाई श्री राम जय राम नाथ नल नील कपि दउ भाई श्री राम जय राम लरि काई ऋषि आशीष पाई संकट मोचन जय हनुमान तिनक पर से किए गिरि भारे श्री राम जय राम लरि हंनाथ जलधि तुम्हारे संकट मोचन जय हनुमान गोस्वामी तुलसी कहिले हेला समस्त पत्थर पकेले सेगुडा को बुड़ीला हेले नळ नील नाम रे दुई भाई बापा थिले सिए पत्थर पकेले सेगुडा को सब भासिला काई की भासिला कोन पई जोति पई कवि सम्राट भंज वैदेहिश विलास रे कहिले कोन कहिले बांध सेतु हेतु अथि विश्वकर्मा सुत हे आया विश्वकर्मा सुत वाला ये विश्वकर्मा सुत विश्वकर्मा सुत वस्त्रमाला जोड़े खेपे बाल्यकाले नित्य हे बाल्यकाले नित्य बोला हे बाल्यकाले नित्य ये बे बाळ बोली गोपी नही हेला ऋषि सब हे हेला ऋषि सब हेले रुचि सर्व भला हेले रुचि सर्व हे हेला ऋषि सब बुढ़ो ना नील रे तुझो ई बुझते द्रव्य हे ई बुझते द्रव्य से बुझते द्रव्य वाला से बुझते द्रव्य से बुझते द्रव्य कवि सम्राट भंज वैदेहिश विलास रे बापा कहिले नळ नील नाम रे दुई भाई सीए जेते पत्थर गुडा को पकेइले
ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ନା ପାଣି ଭିତରେ ଭାସିଲା। ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ତ ପକେଇଲେ ବୁଡିଲା, ନଳ ନୀଳ ପକେଇଲେ ଭାସିଲା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ନା ଦୈବତଃ ବେ ଭୃଗୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବେ ଋଷି ଭୃଗୁ ତର୍ପଣ ବା ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ହେଲା ନଦୀର ତୁଠରେ ବେ କଣ କରନ୍ତି କଣ ନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମାଳା କମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥୋଇ ଦେଇ ଋଷି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରମାଳାକୁ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥୁଅନ୍ତି, ନଳ ନୀଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ପିଲା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ, ହେ କାହା ବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି, କାହା ବାଡିରୁ କୋଳି ଚୋରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଛି। କେତେ ମୁଟିକିରି ପିଠା କରିଥିଲି, କଣଟେ କେତେ ମୁଟିକିରି ପିଲା ଦିନେ ପିଠା କରଉନ। ଆରେ ମୁତିକିରି କଣ ପାସ୍ ବସିକି କହୁନ, ଏଟା ପରିଶ୍ରା କରିକି କହୁନ। ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା କହୁନ୍ତି ନା ତମେ ତ ସବୁ ତ ତମ ଗାଁ ଟା ଯାକ ତ ମୂର୍ଖ, ତମେ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ହଉ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟା ଯାକ ମୂର୍ଖ କହିଛି, ଏଗୁଡାକ କାଟିଦବ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣିକି ନହେଲେ ସେଠୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ବାହାରିବେ। ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ନା ଋଷି ଭୃଗୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ମାଳା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ନଳ ନୀଳ ଦୁଇ ଭାଇ ବାବା ଲୁଚି କରି ଥାନ୍ତି। ଋଷି ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ବେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଋଷି ଗାଧେଇ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୁଆଡେ ଗଲା, କୁଆଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡାକ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସୁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇଲା କିଏ ବେ ଜାଣିଲେ ନଳ ନୀଳ। ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏତକ ସବୁ କାମ କାଣ୍ଡ କଲେ, ବାଳ ବୋଲି କୋପିନ ହିଁ ହେଲେ ଋଷି ଶ୍ରବ। ବାବା ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ, ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କୋମଳମତି ଚପଳମତି ହନ୍ତି। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଋଷି କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବନି। କଣ କଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ ବୁଡ ନା ନୀରରେ ତୁ ଛୁଇଁବୁ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେ ନଳ ନୀଳ, ତମେ ମୋର ବସ୍ତ୍ରମାଳାକୁ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପକଉଛ, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଆଜି ଠାରୁ ପାଣିରେ ନଳ ନୀଳ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେ ଜିନିଷ ପକେଇବ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ନ ବୁଡି ଭାସିବ ରେ। ନାଇଁ ମୋ ଋଷି ଭୃଗୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ, ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଳ ନୀଳ ପକେଇବେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାସିବ। ତେଣୁ ନଳ ନୀଳ ହାତ ଲଗେଇ ଯେତେ ପଥର ଗୁଡାକ ପକେଇଲେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାସିଲା ସିନା, କିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲା, କିଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲା, କିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲା, କିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା। ବନ୍ଧଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖାରେ ହେଲେ ପଥରକୁ ପଥର ଖଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜି ବନ୍ଧଟା ହବ ନା। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି, ପଥର ଭାସିଲା ବେଳେ କିଏ ପୂର୍ବକୁ, କିଏ ଉତ୍ତରକୁ, କିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ, କିଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲା। ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଲାନି। ରାମ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ, କହିଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ଭାସୁଛି ସତ୍ୟ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖାରେ ରହୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାପା ହେଲା କଣ ହନୁମାନ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ପଦୁଟିଏ ଗାଇବା ଦଶମାତ୍ରା ଝାମତାଳ। କଣ କହିଲେ ଧରି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ ସିଏ ରାମ ଯିବା ପାଇଁ। ସିଏ ରାମ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ସେତୁ ଧର ତାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଧରି ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ରାମ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେତୁ ଦରକାର ହବ,
से राम नाम रे केते महत्व रही ହେଲା गोस्वामी तुलसी कही नांती ଆହା। कले मंगल भवन ବାବା मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम आहा बंदारु सबके शरण सुआए धम शरीर राम जिन्ह पाए बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम हनुमान कले प्रभु जो राम नाम को धरी हनु सात समुद्र को डेइले ବେ से राम निजे आज कोन बंधटा को डेई जाई परिबेनी ନା बोले आपण चिंता करंतु आपणक नारे जदी एते दक्षिणा एते पावर अछि ବେ ताले आपणक नारे ये बंधटा हबो ना रखा गला राम सेतु ଆହା। तार नाम रखा जाईची रामेश्वर ठारे जोटा अछि कि ता ना होची राम सेतु ताले राम बोली समस्ते लेखिले ହେଲା आपण देखिथिबे फोटो रे हो टीवी रे हो विभिन्न प्रकार कथा रे समस्त राम 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 लेखिले सेगुडा को सब रहिला ବାବା चुंबक परी टणाटणी हला ताले राम रे कोन अछि जे राम लेखि देले चुंबक परी परस्पर को सब टणाटणी हेई रहिला ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ ଅଛି कश्यप ऋषि पदुतिय कश्यप संहितारे कहिले कहले यार मति अग्नि विचास्य कश्यप ऋषि त्रिस्तुति छंद अग्नि देवे संताप शरीरं ये दहने विनियोग कहले आपणक राम नाम रे प्रभु सेतुटा हब हेला गण ना राम को टिके संधि विच्छेद करबा जेमिति राम को संधि विच्छेद कले र युक्त आ युक्त म समान राम ବାସ୍ ताले प्रथम रे गोटिए पत्थर रे लिखिले र तापरे पत्थर को पत्थर खंजिले मझिरे लिखिले आ ଆ पुणी पत्थर को पत्थर खंजी शेष रे लिखिले म ମ ताले ये र म भितरे कोन एमिति अछि ହେ ହେ ये पृथ्वी को धारण करिछि ଆଚ୍ଛା तीनटा महाशक्ति ଆଚ୍ଛା कौन कौन ହଁ गोटिए माध्याकर्षण शक्ति गोटिए आकर्षण शक्ति ହେଲା आ गोटिए महाकर्षण शक्ति ये होची तीनटा शक्ति ବେ रमती अग्निबीज र होची अग्निबीज ହେଲା बा सूर्य बीज ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀଜ रमती अग्निबीज से कश्यप ऋषि त्रिस्तुति छंद ହଁ ହଁ र युक्त आ युक्त मरटी प्रथमे होची आपण मानकर माध्याकर्षण शक्ति ବେ मझिरे रखिले आ जे की आकर्षण शक्ति ଶକ୍ତି शेषरे रहिला म जे की महाकर्षण शक्ति ମହାକର୍ଷଣ आमे ଶକ୍ତି इटाटी को धरिबा पत्थरटी को धरि ऊपर को पकाउचे से ऊपर को जाई पुणी तळ को आसी पडुची ହେଲା काहे की पडुची କଣ ପାଇଁ ना पृथ्वी रो केंद्र रे रहिची माध्याकर्षण शक्ति ऊपर को जाउतबा जिनिस को जे तळ को चुंबक करी टाणी आनी बाबा पाउची सेही परि भाबरे ବେ ये महाकर्षण शक्ति आकर्षण शक्ति माध्याकर्षण शक्ति ହେଲା राम नारे ये तीनटा पूर्ण होई रही ଆଚ୍ଛା जेतेबेले खंजी दबा पा रखि देले पत्थर गुडाक सब सज्जित होई ବାବା गोटिए परे गोटिए आगो को आगो बंध कार्य बा सेतु कार्य चालिला ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା हनुमान चिंता कले ବେ किए एड़ी किटिए लेखुची ହେଲା किए एड़ी किटिए पत्थर रे लेखुची ବାସ୍ एमिति हेले देरी हबो विलंब हबो ବାବା मो जदी एका थरे गोटिए मोटा पर्वत टिकु आनी पकेई देबी ଆ ଏକାଥରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ମାଡି ଯିବ बोले एका थरे के खंडे बाट जीव ବାସ୍ तेणु हनुमान जेतेबेले ହେଲା पर्वत आनिबा पाई बापा तरतर ही गोटिए स्थान रे आसी पहुंचन ହଁ ହଁ देखिले गोटिए विशाल काय पर्वत ବେ पर्वत को मूल उत्पाटन कला बेले ହେଲା पर्वत बारण कले पचारिले कले हे वीर बजरंग बली हनुमान ବାସ୍ मते कुआडे नउच କୁଆଡେ मोर बिना अनुमति रे मते नबाकु तुमको किए कहिला ହେଲା ହେଲା
ହନୁମାନ କହିଲେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ନା ନା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯୁଆଡେ ନଉଛି ତମର ହିତ ତମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନଉଛି। ପର୍ବତ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର, ହଁ ମତେ ଯେଉଁ ଆଡେ ନଉଛ ବେ ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ ସଙ୍ଗତରେ। ଯିବି ଯିବି ହନୁମାନ କହିଲେ ଚୋର ଯୋଉଠି ରାତି ପାଉଛି ସେଇଠି। ସେଇଠେଇ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ତମକୁ ନଉଛି ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବି, ଲଗେଇବି। ତମକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକେଇଲେ ରାମ ତମ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯୋଉ ପାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବେ ତମେ ଆଜି ସେ ପାଦକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା ବାବା କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କେତେ ଯୋଗୀ ଋଷି ତପ ସାଧୁଛନ୍ତି ସେ ପାଦକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଓ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି। ଆହା ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଚାଚୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଏ ତୃତୀୟ ଅଗ୍ରେ କେଳେ କାଜୁଲିଆ ଜ୍ୟୋତିରେ ସବୁରି ପରାଣେ ସେ ରହିଛି ପୁରୀ। ତାକୁ କିଏ ବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ବା ପାରିବ ଧରି। ସେ ତ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ସହଜେ କି ମିଳେ ଧନ। ସେ ତଟେ ମୂଲ୍ୟ ଧନ ସହଜେ କି ମିଳେ ରେ ଧନ। ଏବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭେଦ ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥାଇ ଭେଦ। ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥାଇ ଭେଦ ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥାଇ ଭେଦ। ଏବେ ଅଭିରାମ କହେ ରସିଆ ଭକତ ଆୟ ବିରାମ କରେ ନଦିଆ ଭଗତ ଏବେ ତ୍ରିକୁଟେ ଦେଖଇ ନୟନ ଭରି। ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି। ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ କେଳେ କାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ କେଳେ କାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଏବେ ସବୁରି ପରାଣେ ସେ ରହିଛି ପୁରୀ। ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି। ହନୁମାନ କଲେ ଯେଉଁ ପାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଦକୁ ତମେ ଆଜି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ଯାଉଛ। ଏ ପର୍ବତକୁ ଧରି ନୁହଁ କି? ଇଏ ବୀର ହନୁମାନ ଆୟ ପର୍ବତକୁ ଧରେ ବୀର ହନୁମାନ ଇଏ ତର ତରେ କଲେ ଗମନ। ଏ ତର ତରେ ଗଲେ ଗମନରେ ଭଲା ତର ତରେ ଗଲେ ଗମନ। ପ୍ରବେଶୀ ଦେଖିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ଭଲା ହୋଇଗଲାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ତ ଦି ଚାରି ଥର ଗାଇଦେଲେ ଆଉ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଆଉ ହଁ, କଣ? ହଁ। ତାହେଲେ ବେ ପର୍ବତକୁ ଧରି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ହନୁମାନ ହେଲା ଆସି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନା ନା ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ବତକୁ ଧରି ହନୁମାନ ମନ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି? ହଁ ହଁ ଆକୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ତମ କାମରେ ଲଗେଇବି। ବାବା। ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ସତ୍ୟରୁ ବଳି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଶୁଣାଉ ଧାବା ମନ ଦେଇ ଶୁଣା ଉଠାବା ମନ ଦେଇ ଶୁଣା ଉଠାବା ମନ ଦେଇ। ସତ୍ୟରୁ ବଳି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ନା ନା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ତାକୁ ତମ କାମରେ ଲଗେଇବି, ଏଠି ତ କାମ ସରିଲାଣି କଣ କରିବି? ହଁ ହଁ ରାମ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା
ବାସ୍ ये पर्वत को या पर जुग ବେ त्रेता या पर जुग आसीबो द्वापर ଦ୍ୱାପର द्वापर जुगरे पर्वतंगर कामरे लागिबो ବେ तेडु हनुमान कोन कले କଣ କଲେ कले फिंगी देले हनुमान पर्वत चढ़िला पर्वत नीला बाला पर्वत चढ़िला ये गोप कोट करे जाई पतित होइला पतित नीला जाई पतित होइला ये बे पर्वतर अग्र भाग भग्न होई गला आय भग्न होई गला बाला भग्न होई गला भग्न होई गला उड़ी उड़ी जाई मधु रारे पड़िला बनाते पड़िला उड़ी उड़ी जाई बातू रारते पड़िला रारते पड़िला राम ठाकुर कले आपरे जुग आसीबो द्वापर जुगरे पर्वत मोर गामरे आसीबो ବାସ୍ हनुमान पर्वतटी को आपा धरिथिले जोर करी फिंगी देले ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ फिंगी देला परे पर्वत गंडीरू मुंडटा अलगा हिगला ବାବା आमे जो जिनस को जोरे फोपाडते से भांगी जाउची ହଁ ହଁ तेनु हनुमान पर्वतटी को फिंगिला बेले ବେ तार गंडीरू मुंड अलगा हला ହେଲା गंडीटी पड़ी रहिला गोप कटकरे ବାସ୍ अग्र भागटी जाई छिटकी पड़िला मथुरा कटकरे ସେଠୁ କଣ ହେଲା सेठौ ହଁ अरे सेठौ को भाषा गोटे କଣ ସେଠୁ କଣ ହେଲା तापरे कोन हला गौन ହଁ ହଉ ଏକା କଥା सेठौ ହଁ सेठौ बस चौधरी बाबू पाठ आज्ञा। को जाय पड़छो ମୋ ବୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପନ୍ଥା ଛାଡିଛି ସାରେ अंगनवाड़ी ହଁ एते बाଟ काई पडिलो କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ सब तो जानि छ तमे आ ଛତୁଆ କଣ ଖାଇ ହବ ତା ଦେହରୁ ଖାଲି ଚିନି କଢା ହବ ହଁ जुग जते बेले आसी द्वापर पहुंचिला ବେ हेला कोन କଣ ହେଲା कले जय राजी रिपोर्टा पढिथला ना ହଁ जय राजीव ଆହା लोचन जय राजीव लोचन ये बे रामंक कथारे गले वीर हनुमान जय राजीव लोचन जय राजीव लोचन आहा बसी करी शुणुथिबे ओ विदूषगण बाबा जय राजीव लोचन जय राजीव लोचन आहा जहा किछि न्याय मान हेब तान मान दोषा दोष थिले बोते करिबे मार्जन आशीर्वाद करी थांतु राजीव लोचन जय राजीव आहा लोचन आओ
हरि हे। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपण मानक केमती लगिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।